Kandur guys, kandur guys, guys. Guys. Ini anak bojo guys. Ini anak bojo guys. Anak bojone pinten boy? Ya satu aja dong. Satu ya cukup ya, Mbak. Satu aja gak habis-habis. Satu ya gak habis-habis guys, guys. Satu gak habis-habis guys, satu gak habis-habis guys. Suami satu cukup gak habis-habis guys bersama Adi Baja. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja.